ওইটা হচ্ছে একচুয়ালি আমার পুরনা ঘর যেন কি পহলা আমি ঘরটা বানানো এটা হল আমার 10 ক্লাসর ফটো হলা এইটা হল আমার 8-9 ক্লাসর ফটো আমার গাঁবে কিন্তু ছিনা ছিনা লাগছি তো ফিলহাল জুনা ঘর তো দেখনা দেখো খবর লাগছি চলো এবার আমি নয়া ঘরকে এন্ট্রি করমা ଅଛି দেখো চলো এন্ট্রি করমা এটা পহলা ইনো পহলা হল ঘরে ভাই এতকি বঢ়িয়া লাগছে ছাদ উপরু असार मासरे आसले तो आर खतरा लागसी मत क्या बोल एवरीवन जुहार जे मास समले आ केंदा छ समस्त आपके भले थे अपन को प्यार सब रास्ते तुम भी भले अच्छे फिलहाल घरे अच्छे भावली बहुत दिन है आम होम टूर नहीं देवार कि मुई एक्चुअली जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करती से लिखा दी 2 वर्ष 2.5 वर्ष तलर कथा आ फिलहाल आज मुझे घरे अच्छे तो खरा दिन भी चली बहुत खरा भी होची तो ये लगी घरे अच्छे तो होम टूरटे दीदेम बोली भावली चलो आपण मन के आमर घर देखो आज पहला तो इे देख यहाँ इे आमर पड़ा अच्छी এটা আমার গাঁ ଅଛି সাইড ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଆମର ଘର ପାଖେ ଆଉ ଭିଉ ଦେଖ ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଖରା ବହୁତ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ଶୁଖି ଶୁଖା ଯାଇଛେ ସବୁ କିଛି ଆମ୍ ଗଛ ମାନେ 2-3ଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଘର ପାଖେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ତ ଚାଲ ପହଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ ଘର ଆମର ପହଲା ବନାଗଲା ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ଭାଇ କାଣା କହମି ଆମର ପରିବାର ଲାଇଫ୍ରେ ଏକା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦିନ ଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛୁ ଆଗେ କହମି ଭେଳା ତ ଦେଖ ଆମର ଗାଁର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଓ ଟାୱାର ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ା ଏଇନା ଗଲି ଯାଏସି ଟିକେ ପରେ ଦେଖା ଆମେ ହାଡ଼େ ଯାଇକରି ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କିଛି ଭିଉ ଅଛି आमर घर रे पहला आम गछटे अच्छे यहाँ गछ के एक्चुअली काटी देवार कथा जो मुझे भावसे नहीं काटू क्या ठंडा लगसी बहुत बढ़िया अम्लजान देसी ना भाई गछ निजे काटमा बोले लोक काण आम इंस्पायर हे तो चलो इन देख गोटे रेखटा गछ अच्छे हाथ गछ वहीटा हूँ एक्चुअली आम पुराना घर जेन कि पहला आम घरटा बनानु यहाँ घर के अलरेडी मोर जानबार हो गलान 6-7 वर्ष प्लस है ये घरटा 6-7 वर्ष आईटा आमर पुराना घर ये घर मुई एक्चुअली पढ़ुली 7 या 8 हेत बेले बनालाटे बोले एंता बोलन मो बापा माँ कि घर निजे बनासन बेड़ा बोले मुझे निजे इथर मैट गिलारे बनीसी घरटा बहुत स्ट्रंग अच्छे 1.5 इंच 1.5 क्या 2टा इट कि 3टा इट 2टा इट देसन बोधे तो बहुत छोट थी तो खरा छुट्टी एमती टाइम एका घर बनागला तो मैं गिला द्वारा बेले से जिनिस मैंने मन लगुच बहुत सोर आसूँ तो ये देख खपर घर ये घरे जेन प्रकार शांति लगसी से शांति अलग कैंसिल नहीं मिले तो यहाँ हूँ आम खपर घर पहला आल में देखे देचे आमर लोकार रे चाल एखा देसु ये देखो चाल चलो चाल खसरान एंट्री कले यहाँ इन खोरिकिना मजामजी करसन आउ फ्रिजर गोटे देख आम देसी फ्रिजर जमती कि पूरा पेन ठंडा रही मस्त लगसी आड़े साइकिल सुगला रखाई मोर केदारनाथ साथी साइकिल साड़े अच्छी एंता किसी पहला यहाँ आमर पहला भीतर के एंट्री करमा यहाँ देख यहाँ एक्चुअली आमर किचेन है तो रंधा घर एका कहले चलवा किसी अत्युति नहीं देख अंधार लगुवा टी लाइट कम आसी गोटे लाइट अच्छे इन भितरे फिर लाइट अच्छे लाइट मन ऑन करमा देख यहाँ आमर रंधा घर फैन चलीगला तो यहाँ फैनटे अच्छे पुराना पंखाटी एक्चुअली यहाँ मोर बापा मिठा मन मन कर माने घंटा किनते बहुत पुराना मिनिमम 15 वर्ष प्लस है आम आमर घर 2-3टा घर चेंज बनानु तो बेले यहाँ आनी तो इन पहला आम रोथन यहाँ मोर पहला क्वार्टर थी इन मोर दादार मुई शुभुन ए फिलहाल मोर माँ बापा इन रहसन देख आउे एक्चुअली प्याज रख यहाँ देख सब लगी पुराना घर न भाई जहाँ कह आर जेन प्रकार ठंडा लगसी ना नुआ घर एत ठंडा नहीं लगे तो ये घर के चेंज भी कर पार्त न मैंने स्लाब घर बाकी स्लाब घर गरम लगसी भाई बहुत जेन प्रकार गोटे खपर घर रे फिल आसी से प्रकार फिल अलग किसी घर दे नहीं पारे भले से एसी लगी तो एसी यार नेचर एसी हमार गाँव भी छीना छीना लगसी तो फिलहाल जूना घर तो देखना है देखो खबर लगी चलो ए आम नुआ घर के एंट्री करमा नुआ घर लुक एंता किसी अच्छी आईटा इ साइकेल में 10 क्लास पढ़ी भाई बहुत एत तो 10 टमाटे नहीं थे है तो यहाँ आमर घर एमती किसी अच्छी देख चलो एंट्री करमा यहाँ पहला इन पहला हल बाकी यहाँ हल्टे अच्छे और देख टीवी फीवी लगी फिलहाल मैं जस्ट रिसेंटली ही वाईफाई लगे मसे हूँ वाईफाई लगाई आमर घर चाषी घर भाई तो कैरेट फेरेट सब जिनिस मिलवा फाल देख तो इन टीवी रही टीवी तो फिलहाल नहीं चलावा क्या पढ़ापढ़ी चली ननी टीवी चले टीवी देखीदेवा बोलसु और इन मोर आई बुढ़ी माँ 90 वर्ष है मोर आई माँ शुशी इन चलो यहाँ रहा आमर हल टाइप अच्छे देख बड़ी करी सीढ़ी अच्छी एवं एंट्री करमा पहला मोर क्वार्टर के देख तो यहाँ रहा मोर क्वार्टर आ बैचलर क्वार्टर तो जानछ भाई फिलहाल अभी तक मुई मोर केदारनाथ बैग अच्छे जो ट्रावेल करी देख पूरे स्टैंड अच्छे इन तार इे यार देख यहाँ एंता कि ट्रॉफी मन अच्छी प्लस इे केदारनाथ अच्छी सब जिते दिन मुझे पानी आनसी सब इन रखसी है
ଯେତେ ଦୂରରୁ ବି ପେନ୍ ଆନସି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଇନ ମୁଇଁ ରଖ୍ସି ଆନିକରି କାହିଁକି ସ୍ମୃତି ରହେବା ବୋଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜା କର୍ମି ବୋଲଛେ ପୂଜା ତ ନେଇ କରବାର୍ ଥିଲେ ଏତେ ପୂଜା ପାଠ ଇନ ଘରେ କରି ନି ପାର୍ବା ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଲେ ଏକା ଘରେ ଏକା ରହି ନି ପାର୍ମି ବେଶିକିନି ବୁଲାବୁଲି ହେଇଯାଏସି ମୁଁ ତ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଛୁଆ ବେଲର ଫଟୋ ମାନେ ବହୁତ ସୋର୍ ଲାଗ୍ସି ଏଇ ଫଟୋକେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 10 କ୍ଲାସ୍ର ଫଟୋ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 8-9 କ୍ଲାସ୍ର ଫଟୋ ସେଟା ମୋର 5 କ୍ଲାସ୍ର ଫଟୋ ହେଲା ଏ ଦେଖ 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲି ନରସିଂହନାଥରେ ଏଇଟା ବୋଲବମ୍ ଗଲା ବେଲେ ଆଉ ଏଇଟା 8 କ୍ଲାସ୍ର ଫଟୋ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର ଦାଦାର +3 ସରିଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର ଛୋଟ ଅଛେ ମୁଇଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ରହିସି ତ ଇନ ଏକା ରହୁଛେ ପିଲା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରହିଲା ଆମର ଦେଖ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁନିଲ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ଲଗ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ନୂଆପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଟୁ କେଦାରନାଥ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ସୁନିଲ ତୁମକୁ ନେଇ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଇଟା ଆମର PS ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କୋମନା ପ୍ଲସ୍ ସମାଜ ଦର୍ପଣ ଟିମ୍ ଏକା ଖାସ୍ କରି ବନାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର କଲେଜ ବେଲେ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋର କଲେଜରେ ଏତେ ପ୍ୟାର ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଥିସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ ଖୋଲି ନେମି ବସି ଖୋଲି ନେଇ ପାରେ କାଁ ଜଲେ ମଶାରୀ ଲାଗି ରଖିଦେଇଛେଁ ଚାଲ একলা রয়েছে তো মুই কোয়ার্টার একা রয়েছে মতো ভাল লাগছে মুই ব্যাট ফ্যাট বি নেন আমি তলে একা সবার ইন্টারেস্ট মানে 6-7-8 পড়লা বেলে একা তলে শুয়ে আসছে তলে একা মতো ভাল লাগছিল ফিলহাল তো আমি ব্যাট রে একা নিছি ঘরে বুঝলাম পঙ্খা বি লগাবার মতো হাওয়া খাবাকে ভাল নাই লাগে যেটা নেচর হবা একা ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହିଲା ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଦାଦା ବହୁର ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଲା ଦେଖ ତ ଚାଲ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଆମର ଘର ଟୁର୍ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଆଉ ୱାଇଫାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି ଚାଲ ଏବେ ଯିମା ଉପରକେ ମୁଁ ଉପରକେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଇନ ବି ଯଦି ମୁଇଁ ସେଟଅପ୍ ବନାମି ବେଲେ ଆରାମସେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସେଟଅପ୍ ବନିଯିବା ବାକି ଫିଲହାଲ ନି ବନେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସିଢ଼ି ଅଛି ସିଢ଼ିରେ ଆମେ ଆମର ଘରେ ଦେଖ ବେଗ୍ କେତେ ଥିସି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷବାସ ବିକିନ वाले ବେଗ୍ ଅଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକେ ଚାଲ ଫିଲହାଲ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚିନି ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖ ଆଉ ଆମର ଘରରେ ଭାଇ ଏତ୍କି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଛାତ ଉପରୁ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଆସିଲେ ତ ଆର୍ ଖତରା ଲାଗ୍ସି ମୋତେ କେଁ ଯିବେଲ ମାନେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ତ ନେଇସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଛଖୁଟ ଟିକେ ଅଛେ ଦେଖ ପୁରା ସବୁ ତ ଝଡ଼ି ଯାଇଛେ ଫିଲା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରହିଲା ପ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍କି ବାକି ପ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍କି ଏବେ ତ କିଛି କାମ୍କେ ନି ଆସଲା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ଖାଲି ନା 1 ଦିନ ହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥିତେ ଭାବ ଏତେ ଖରାପ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନାସନ୍ ଏତ୍କି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେସି କାଇଁ ଲାଭ ଦେସି ଏତ୍କି ଟଙ୍କାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ଏତ୍କି ଟଙ୍କାର ଯଦି ନଲକୁଆଁଟେ ଦେଇ ଦେଇଥିତେ ନା ହେତ୍କି ଟଙ୍କାର ମାନେ 10-15ଟା ନଲକୁଆ ପଲେଇ ଆସିଥିତା ହର ପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ନଲକୁଆ ହେଇଯାଇଥିତା আমার ঘর উপর ছাদ উপর ভিউ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପହଲା ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନାଉଥିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ମଗେଇଥିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଉପରେ ଦେଖ ମାନେ ସେତେବେଳର ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା ଭାଇ ଅଲଗା ହିଁ ମଜା ହେ ଆଉ ଆମର ଘର ଉପରୁ ଦେଖ ଆମର ଗାଁର ଭିଉ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ଉପରେ ଏକା ଜଷ୍ଟ ଆମର ଘର ଅଛି ଆମର ପଡ଼ାର ଉପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ଜିଓ ଟାୱାର ସାମନେ ହିଁ ଅଛି ଦେଖ ଭାଇ ଗାଁ ବି ଛିନା ଛିନା ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଉପରେ ଆର୍ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବନାବାର ପୁରା ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ହାଉସ୍ ବନାବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ବନାମା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏଇଟା ଗଛଟେ ଅଛି ଆମ ଗଛ ମୁଇଁ ଭାବସି ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଥଉ ବୋଲି ନହେଲେ କାଟିଦେବାର ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ବା ବୋଲି ଡର ଲାଗ୍ସି ଫିଲହାଲ ଦେଖ୍ମା କାଣା ହେଉଛି ଯେ ବାକି ନହେଲେ ଘର ତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ଯେତେ ବି ଖରା କରୁନ ଆମର ଘରେ ମୁଇଁ ଭିତରେ ଦେଖ ବିନା ପଙ୍ଖା ବିନା କୁଲର୍ରେ ବିନା ଏସିରେ ମୁଇଁ ଭିତରେ ରହିଯାଏସି ବୋଲେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଦେସି ଲାଷ୍ଟକେ ମୁଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଭାଇ ଉଢ଼ି କରସି ଆମର ଘରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ଆମର ଘରଟା କେଁ ବୋଲେ ମାନେ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗଛ ଖୁଟ୍ ଅଛି ନା ଅଷାଢ଼ ମାସେ ତ ପୁରା ନେଚର ଏକା ଫିଲ୍ ଆସି ଖରା ମାସ ଟିକେ ଆଜି ଶୁଖି ଶୁଖା ଯାଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ତ ଇଆଡ଼େ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ବନଲାନ ସିଆଡ଼େ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ବନଲାନ ଆଗ୍କେ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ବନୁଛି ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଆମର ଘରର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ମେହନତରେ ଏଇ ଘର ବନା ହେଇଛି ଆମର ଭାଇ ପହଲା ଆମେ ସେନ ରହୁଥିନୁ ଏବେ ହେନ ବଲଦ ଢୁକାସୁଁ ଗିଆ ଗୁହାଲେ ତ ଫିଲହାଲ ଗିଆ ଗୁହାଲରେ ଆମେ ରହୁଥିନୁ ଆର୍ ଆଗରୁ ଆମର ଘର ସେ ତଲେ ଥିଲା ଦେଖି ଦେଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ ନେଇ ବି ଦିଶେ ବହୁତ ତଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଘରଟେ ସେନ ଦିଶୁଛେ ସେ ତଲେ ସେଇଟା ସେନ ଆମେ ରହୁଥିନୁ ସେନ ଆମର 2ଟା ବଖରା ଥିଲା ହେନୁ ଟିକେ ଟିକେ ଇନ୍କେ ଆସନୁ ଇନୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଘର 2 ବଖରା ପଛିଟେ ବନାନୁ ଖପରର ତାରପରେ ଆମର ସ୍ଲାବ୍ ଘରଟା ବନଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ମେହନତ କରବାର କଥା कि गरीबी दूर होबार कथा भगवान तुमको बहुत किसी लोग तो खावाके भी लोग को नहीं मिलबार तो मुझे भावसी जहाँ दूसरी लाइफ माने जहाँ भी मिलूचे लाइफ रे भगवान जहाँ भी दौन से संतुष्ट हवाटा ही खुशीर कथा है
जहाँ मिलूँ से खुश हो मेहनत इटा नहीं कहबार जे मेहनत नहीं कर मेहनत कर जहाँ मिलूँ से खुश हो सेटा ही बहुत बढ़िया कथा है जेनता धीरे 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 ग्रो करी आगे भी ग्रो करवार अच्छे आपंकर प्यार सपोर्ट हेले बहुत जल्दी आगे ग्रो करमा आगे ट्रावेलिंग करमा मोर लाइफ रे मुझे केबे भाभी नहीं थी कि एते दूर भी ग्रो करमा मोर लाइफ दिन थिला मुझे जो +2 करूली ना जो ब्लॉगिंग स्टार्ट है सेते बेले 10 टଙ୍କା जदि धरी थी ना तो दुईथर भावमी जे काल के खाइमे क्या बोली एंता भी सिचुएसन देखा माने पड़ी छे तो भावसी से दिन ज्ञान मान के यार नहीं बहुत किसी भगवान देछन एतकी खुशी हेबाटे निजे खुश हेबाटे परिवार के खुश रखबाटे और आपण मैंने भी मेहनत करूँ घरे नहीं बसन जी बोले कि घर लोग भी ताना मारन परिवार लोग तो सपोर्ट अच्छे बोली मैं एतके बढ़ी पारनी घर माने निजर पड़ार लोग भी ताना मारन निजर गाँव लोग भी ताना मारन कि काଣା करसन वीडियो बनेकर काଣା मिलसी भाई काଣା नहीं मिलसी आपनकर प्यार सपोर्ट थिला बोली मोर ड्रीम देखन मुझे केबे माने मोबाइल धर्मी बोलबी नहीं भाई जेनटा कि आईफोन प्लस एबे निजे किसी भी रोजगार ही पारुचे बेरोजगारी ही थी बेकारी एखा बोलते रियलिटी कहवाए गले हैदराबाद तमिलनाडु अलावा किसी ऑप्शन नहीं ना मतलब जदि भाव बोले कहीं आम ओबीसी कैटेगरी भी जासूँ भाई आ जॉब तो छाण के माने एत मुश्किल मिलवा एंता नहीं कहबार जे मेहनत करवा तार जॉब भी अच्छे बट बहुत मेहनत रहे तो एंता कि रहा छाड़ से सब कथा घर टूर तो आपन के देदेली बहुत दिन पर 2 वर्ष 2.5 वर्ष पर आई गचरे आम नहीं फल एक्चुअली माने बोल्ट आसी झड़ी आसी केन्दा जी सियाड़ गज मंदी फलसी भल लगसी आम गाँव भ्यू टी मुझे आपको देखामी चल के छीना लगुच काण हेड़े जिमी आम गाँव बेदी गाँ भी पूरा छीना छीना लगुच देख पूरा तुम्हारा जज खाली पिला अच्छा ना तो पढ़ी गला तो पूरा खाली ही जाए खाने लगे देख लो तो आम गाँ भी पूरा छीना छीना लगुच आड़े गले भी पूरा छीना लगुच आम होम टूर वीडियो जब वीडियो भल लगा वीडियो को तो लाइक चैनल पहला कर चैनल दो सब्सक्राइब मिलवा चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत बढ़िया ब्लॉग मैंने आके आसवा प्लानिंग अच्छे चलो जुहार जय मां।